আসসালামু আলাইকুম। বিশ্ব ইজতেমার বয়ান প্রথমে ভারতীয় আলেম উর্দু বা হিন্দিতে বয়ান করেছেন, এরপরে বাংলাদেশের আলেম বাংলায় তর্জমা করেছেন। मेरे इंतहाई मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस वक्त सबसे बड़ी आलमी परेशानी और इस वक्त सबसे बड़ा आलमी हाल और इस वक्त बातिलता पूरे आलम के एतबार से जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि उसने मुसलमान के यकीन को बिगाड़ दिया। यकीन एक ऐसी बुनियाद है, यकीन एक ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर तमाम तर वादों का दारो मदार है, इसके ऊपर तमाम तर आमाल का दारो मदार है। जब यकीन की बुनियाद हिल जाती है, जब यकीन की बुनियाद हिल जाती है तो उस पर खड़े होने वाली इबादत की इमारत, उस पर खड़े होने वाले माशरे की इमारत, उस पर खड़े होने वाले अखलाक की इमारत, उस पर खड़े होने वाले मामलात की इमारत, उस पर खड़े होने वाला पूरा दीन वो मुतासिर हो जाता है यकीन की बुनियाद के हिल जाने की वजह से। इस वास्ते हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन का सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा की जिंदगी में वो यकीन बनवाया है। कैसा यकीन बनवाया है? कोड़े मारे जा रहे हैं, रेत के ऊपर लिटाया जा रहा है, जिस्म को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, गर्म पत्थर जिस्म के ऊपर रखे जा रहे हैं। सारे हालात के अंदर एक ही बात कही जा रही है, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हर शक्ल के मुकाबले पर, हर तकलीफ के मुकाबले पर एक अल्लाह की बड़ाई को बोला जा रहा है। जब अल्लाह की बड़ाई दिल के अंदर आ जाती है, जब अल्लाह की बड़ाई दिल के अंदर आ जाती है तो फिर बड़ी से बड़ी शक्ल की कोई हैसियत बाकी नहीं रहे। हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बड़े इत्मीनान से फरमाया करते हैं कि जितना भी अल्लाह का गैर फैला हुआ है, जितना भी अल्लाह का गैर फैला हुआ है, सबसे पहले इसका छोटा होना दिल के अंदर बिठाना पड़ेगा, फिर इससे न होने का यकीन दिल के अंदर बैठेगा। जब तक किसी भी शक्ल का बड़ा होना यकीन की दिल के अंदर बैठा हुआ है, उस वक्त उससे न होने का यकीन दिल के अंदर से नहीं निकले। हजरत फरमाया करते हैं, मखलूक बएतबार मखलूक के छोटी बड़ी होती है, मखलूक बएतबार मखलूक के छोटी बड़ी होती है, लेकिन जब ये मखलूक खालिक के मुकाबले पर आती है तो सब छोटे ही छोटे होते हैं, बड़ा कोई बाकी ही नहीं है। कोहे हिमालय कई मुल्कों में फैला हुआ पहाड़ ये एक जर्रे के मुकाबले में बहुत बड़ा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मच्छर के मुकाबले में बहुत बड़े हैं। आसमान एक पत्ते के मुकाबले में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारी छोटाई बड़ाई बएतबार मखलूक के है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के सामने जब ये तमाम तर मखलूक आती है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का एक ही हुक्म ये इन सब के लिए बराबर होता है। जो हुक्म मच्छर को मारने के लिए है वही हुक्म जिब्राईल को खत्म करने के लिए है, जो हुक्म जर्रे को उड़ाने के लिए है वही हुक्म को हिमालय को उड़ाने के लिए है, जो हुक्म अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का दरख्त से जमीन पर पत्ता गिराने के लिए है वही हुक्म अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का आसमान को जमीन पर गिराने के लिए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का चाह लेना ही सब कुछ है। हज़रत फरमाया करते थे, बंदे का चाहना तलबे वजूद है, बंदे का चाहना तलबे वजूद है, अल्लाह का चाह लेना ही वजूद है। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब फरमाते हैं किसी चीज को हो जा वो चीज हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत हमद सलाते भरे দুনিয়াতে যত পরেশান, দুনিয়াতে যত হালাত আমরা দেখতেছি,
এবং দুনিয়াতে যত অবস্থা আমরা দেখতেছি এই সব কিছু হলো কেন, যে সব কিছুর বুনিয়াদ হলো যে মানুষের ইয়াকিনের কমজোরি। মানে ইয়াকিন হলো দিনের বুনিয়াদ, এটা হলো আসল। মানে দিন ওই সময় ঠিক হবে যখন তার ইয়াকিন ঠিক হবে, ইয়াকিন হলো বুনিয়াদ। এই জন্য বাতিলের যত হামলা আজ চলতেছে ওই ইয়াকিনকে নষ্ট করার জন্য চলতেছে। বাতিল হামলা করতেছে মানুষের ইয়াকিনকে নষ্ট করার জন্য, মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করার জন্য। কারণ এই ইয়াকিনের উপরেই তার দিনের বুনিয়াদ, তার যে ইমারত, তার যে বিল্ডিং তৈরি হবে, তার মূল হলো যেটা ভিত্তি, সেটা হলো ইয়াকিন। এই জন্য বাতিলের যত হামলা ওই ইয়াকিনকে নষ্ট করার জন্য। এর উপর ইয়াকিন যখন ঠিক হবে, ইয়াকিনের উপরে তার যে ইবাদত হবে সেটাও তার ঠিক হবে। আবার ইবাদতের যে ঘর তৈরি হবে, বালাখানা তৈরি হবে, সেটা সহি হবে। এর উপর যে মুআশারাতে বালাখানা তৈরি হবে সেটাও ঠিক হবে, এবং মুআমালাত ঠিক হবে, আখলাক ঠিক হবে। আর ইয়াকিন যদি আপন জায়গা থেকে একটু বেড়ে যায়, তার মধ্যে যদি কমজোরি আসে, তার মধ্যে যদি দুর্বলতা আসে, তাহলে তার উপর যে নির্মিত যে মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, যত বালাখানা আর যত আমানত তৈরি হবে, দিন তৈরি হবে, সবটাই হবে দুর্বল। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13টা বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামকে এই ইয়াকিন শিখিয়েছেন। এমন ইয়াকিন শিখিয়েছেন যে তাদের উপর জুলুম হইতেছে, অত্যাচার হইতেছে, বালুর উপর তাদেরকে শোয়ানো হইতেছে, বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হইতেছে, আর জবানে বলতেছেন আহাদ আহাদ, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। যত জুলুম হইতেছে জবানে ওই ইয়াকিনের কথাই আসতেছে, ইয়াকিনের কথাই বলতেছে। বলেন যে হযরত আকবর, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি কথা বলতেন যে ইয়াকিন যতক্ষণ পর্যন্ত সহি না হবে, ইয়াকিনের বুনিয়াদ যতক্ষণ পর্যন্ত সহি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দিন সহি হবে না। এই জন্য ইয়াকিনের বুনিয়াদকে সহি করা, যে ইয়াকিন দিনের মধ্যে পয়দা হয়, আল্লাহ আলামিনের যত মাখলুক আছে সমস্ত মাখলুক ছোট আল্লাহ তাআলা তো। মাখলুক এক মাখলুক অন্য মাখলুক থেকে বড় ছোট হয়। একটা পাহাড় জায়গা থেকে সে বড় হয়, আসমান একটা পাতা থেকে বড় হয়, পিঁপড়া থেকে এরকম ভাবে জিবরিল আলাইহিস সালাম বড়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সামনে সবাই ছোট, আল্লাহ তাআলার সামনে সমস্ত মাখলুক ছোট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম এরকম যে একটা পিঁপড়াকে খতম করার জন্য আল্লাহ তাআলার যে হুকুম, ওই একই হুকুম জিবরিল আলাইহিস সালামকেও খতম করে দিতে পারে। একটা জান্নাতে ইমানের জন্য যে হুকুম, ওই হিমালয় পাহাড়কে উড়ে দিতে পারে ওই হুকুম। একটা পাতাকে উড়ানোর জন্য যে হুকুম, আসমানকে উড়ে দেওয়ার জন্য, খতম করে দেওয়ার জন্য ওই একই হুকুম যথেষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম মাখলুকের উপর এরকম যে মাখলুকের নিসবতে মাখলুকের হিসাবে বড় হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সামনে সবাই ছোট, সবাই আল্লাহ তাআলার সামনে দুর্বল। এই ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করা, এটাই হলো বুনিয়াদ, এটাই হলো আসল, যার উপর পরবর্তী দিনের ইমারত আর দিনের দিন যার উপর তৈরি হতে পারে।